ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की मूर्ति। बाबा के हिते मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं, इसमें अथाह कमाई है, इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो। लिंक कभी ना टूटे, लिंक कभी ना टूटे। बाबा बोलছেন যত মূল্যে ক্লাস করি কত কি হবে, ইনকামে ভরে যাবে, তাই না? কত প্রাপ্তি। এই জন্য বাবা বলছেন কোনোদিন মূল্যে মিস যেন না হয়, লিঙ্ক যেন जुड़े থাকে। प्रश्न, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? बाबा जी के बोलছেন যারা বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি মানে ভগবানের মানে না, তারা কিসের উপরে হাসে? उत्तर, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है, तो उन्हें हंसी आती है, तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना, बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए, यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलियुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते, तुम देवता बनते हो तो इस कलियुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। तो बाबा बोलছেন বাইরের যে বাচ্চাগুলো শিব বাবাকে মানে না, তাই না, বিশ্বাস করে না, তারা তো হাসে যে বিনাশ বিনাশ বলতে থাকে, কিন্তু শিব বাবা বলছেন বাবা এসছে, তার কাজ হয়ে যাবে, সবাইকে পবিত্র বানিয়ে নেবে। তো কি বাবা এখানে বসে থাকবে? সে তো উপরওয়ালা না, উপরে তো চলেই যাবে, তো বিনাশ তো হতেই বাধ্য। কেন বাচ্চাগুলো তৈরি হয়ে গেলে এই দুনিয়াতে তো আর থাকবে না। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे, माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापना होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, क्योंकि करण करावनहार तो बाप है ना। तो शिव बाबा হচ্ছে करावनहार, कराने वाला। আর বলা হয় ত্রিমূর্তি শিব, তো ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করানো, বিষ্ণুর দ্বারা পালনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ করানো। তো শঙ্কর দ্বারা বিনাশ মানে কিসের? শঙ্করকে কালকেই বাবা বলছিল না, জ্ঞান ডান্স করে, দগ্ধ বাজায়, সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান দেয় সবাইকে, তাই না? আর দ্বিতীয় নেত্রধারী হয়,
সবাইকে আত্মা দেখে, আর গলায় সাপ, মানে চোখের সামনে দোল খেতে থাকে, মানে ওই রকম পরিস্থিতিতেও অচল অডল স্থিতি রাখে। তো এটা কার প্রতীক? তপস্বী আত্মাদের প্রতীক। তো বাবা এক সংকট দিয়ে বিনাশ করাবে না, বাবা সব বাচ্চাদেরকে তপস্বী বানান শঙ্করের মতো, যাতে দুনিয়া থেকে নোংরা विनाश हो जाए, है ना। तो एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं। करण करावनहार कहा जाता है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापना कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। तो আমরা এসে পড়াশোনা করছি, জ্ঞান যোগ করছি, ধারণা করছি কিসের জন্য? যাতে এই দুনিয়া কি হয়? দেবী দেবতাদের দুনিয়া হয়, তাই না? কলিযুগের বিনাশ হয় আর নতুন দুনিয়া আসে। सतयुग में ही देवी देवता होते हैं। तो কোনো সাধারণ কাজ করছি না আমরা, কলিযুগ সত্যযুগে পাল্টে যাবে, সেই কাজের জন্য আমরা শিব বাবার কাছে পড়াশোনা করতে এসেছি। किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता, वहाँ मनुष्य होते नहीं, है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे, निशानियाँ भी हैं। देवी देवता छिलो तार तो अनेक फोटोचित्र आछे, पूजो पद्धति आछे। কিন্তু বাবা বলছেন দেবী দেবতাদের স্মৃতি ফিরেছে। তো কি দেবী দেবতাগুলো স্মৃতি ফিরেছে যে আমরা দেবদেবী ছিলাম, না অন্য কেউ ছিল? আমি ছিলাম কিনা ডাউট আছে। হ্যাঁ, এত ভাই বোন আছে, তো ওরা হয়তো ছিল, আমি হয়তো ভালো ছিলাম না, তাই তো নাকি? না, আমিও ভালো দেবদেবী ছিলাম, ছিলাম তো। तो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि सब की अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था। देखो वो तो लाडला बच्चा আমরা শিব বাবার, শালিগ্রাম বাচ্চা না, যখন আমাদেরকে দুনিয়া দেবে সে দুনিয়াতে একটাও দুষ্ট আত্মা থাকবে না, অন্য ধর্মের অন্য মতেরও আত্মা থাকবে না, সেখানে শুধু কারা থাকবে? সব শিব বাবার মধ্যে চলার আত্মাগুলো থাকবে। যেরকম মাউন্ট আবু গেলে কি আছে, হ্যাঁ, সব এক মতে চলনেওয়ালা। অমৃতবেলা উঠতে হবে তো সবাইকে উঠতে হবে, ডায়মন্ড হলে দৌড়াতে হবে তো সবাইকে দৌড়াতে হবে, হ্যাঁ, কেউ উল্টো দিকে তখন আসবে না, সব ডায়মন্ড হলের দিকে ওয়ান ওয়ে সব, তাই না। तो बाबा कहते इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म है, हमारा देवता धर्म है नहीं। যখন আমরা লাডলা বাচ্চাগুলো ছিলাম আর কেউ অন্য ধর্ম অন্য মতে ছিলই না। আর যখন দেবী দেবতা ডাউনে চলে আসলো তখন সব ধর্ম, সব মত, কত পথ, তাই না, সব তৈরি হয়ে গেল। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं परंतु कोई समझ नहीं सकते, তাই না। পাঠিয়েছিলাম ভিডিও, সবাই দেখেছেন কি সুন্দরভাবে উষা দিদি বুঝিয়ে দিলেন। আর সব দেখো সব মঠ মণ্ডলেশ্বর মহারাজগুলো সেটাকে বুঝেও নিল, কেননা জ্ঞান তো বেশি কাদের মধ্যে আছে? ওদের মধ্যে জ্ঞানটা বেশি গীতা, তাই না। একটু বাবার বাচ্চা শুধু ইশারা দেবে, আর যদি ওদের নিশ্চয় বুদ্ধি হয় তো সবই ওরাই সারা দুনিয়াকে বুঝিয়ে দেবে, তাই না। কেননা ওরাই জানে কোথায় লেখা আছে, তাই না। তো বাবা বলছেন যে দেখো এখন গীতাকে যদি ওরা মেনে নিল তো সারা দুনিয়াকে মানাতে ওদের দেরি লাগবে না। এমনি অনেক এখন সাধু মহারাজগুলো যে প্রবচন দেয় না, ওর মধ্যে বিকের ভাষা থাকে, তাই না। ওরাও সব বিনাশের কথা বলে, কলিযুগের শেষ হবার কথা বলে, তাই না। এখন বিকের ভাষা ওরাও বুঝে গেছে, তাই না। तो बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो যেখানে সাধু সন্ন্যাসী বুঝতে শুরু করেছে, বলতে শুরু করেছে, সেই সময়েও যদি কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমাবো, বাবার ইশারা বুঝবো না, তো তাদের কি অবস্থা হবে? বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হলে কি অবস্থা হবে, তাই না।
विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते भी हैं संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देता है, তাই না? আমরা ভগবানের হাত ধরে চলি আর ভগবান আমাদের জন্য সারা দুনিয়া নতুন বানিয়ে দেয়, তাই না? নতুন হাওয়া, নতুন জল, নতুন প্রকৃতি, নতুন পৃথিবী, নতুন সূর্য চাঁদ, সব কিছু, তাই না? তো কত ভালোবাসে ভগবান আমাদের। बाबा बोलছেন वो सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है, তাই না? সোনারও আছে, আমাদেরকে সুন্দর সোনার প্রতিমা বানাচ্ছে। আগে মানুষ কি করতো? দেবী দেবতার সোনার প্রতিমা পুজো করতো। সবার বাড়িতে সোনার সিংহাসনে লক্ষ্মীনারায়ণ হতো। সে তো ধীরে ধীরে সে দিনকাল চলে গেল, মানুষের কাছে আর অত সোনা কোথায়, তাই না? এখনো কেউ কেউ দেবী দেবতার কাছে সোনার হার চড়ায়, মুকুট চড়ায়। তার মানে প্রথা আছে না যে সোনার সঙ্গে দেবী দেবতাদের কানেকশন আছে। বাবা বলছেন বাবা সোনারও আছে, ধোবিও আছে। বাবা ভালো ধোবি আছে। তুমি সহজে দাগ ছাড়বে না, সহজে সহজে নিজের আত্মার নোংরা পরিষ্কার হতে দেবে না। বাবা খুব ভালো ধোবি আছে। চোখ বলে যদি শুধরাবে না, তো পানিশমেন্ট দিয়েও শুধরানোর বাবার কাছে সেই ধোবির পাওয়ারও আছে। बाबा बोलছেন बड़ा व्यापारी भी है, সেই বাবা বিজনেসম্যানও আছে। ওই গিভ অ্যান্ড টেক একদম পারফেক্ট রুল। যতটা দেবে ততটাই পাবে, তাই না? বাবা বলছেন বিল্লাহি कोई बाप से व्यापार करे, এরকম ব্যাপারীর সঙ্গে व्यापार करने वालाও, তাই না, রিয়ার আত্মাই হয়। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। কি সুন্দর সে ব্যাপারী বলছে সব নোংরাগুলো দাও, আমি তোমাকে ভালোতে ভরিয়ে দেবো। তো ভালো না? তো কি সুন্দর বিজনেস। বাবা বলছেন খোঁজো, যত খুঁজবে ভিতরে নোংরা আর যত দেবে আমি অত তোমাকে উইথ ইন্টারেস্ট, প্রথম গুণা ইন্টারেস্ট আমি ভরিয়ে দেবো। তো এরকম বিজনেসম্যান আর কোথাও হবে যে নোংরাগুলো পরিবর্তে ভালোগুলো দিতে থাকবে। बाबा बोलছেন पढ़ाई में फायदा बहुत होता है, महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। बाबा শুরুতেই বললো না, যত তুমি ক্লাস মূল্য ক্লাস করবে, যত পড়াশোনায় মন দেবে, অত তোমার প্রাপ্তি জন্ম জন্মান্তরে ভরপুর হবে। ওই জন্যে মূল্যের লিঙ্ক যেন মাঝখানে কাট আপ না হয়, মূল্য যেন কোনোদিন মিস না হয়। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना, और पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ। बाबा बोलते এত সহজে আমি পড়াই যে কোনো শিক্ষিত অশিক্ষিত, তাই না, বাচ্চা বুড়ো ছোট বাচ্চা পর্যন্ত বুঝতে পারে। सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर भले कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मूल्य मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। गीता में भी यह अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो এই শব্দ তো নতুন করে বাবা বলছে না, বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বিনশন্তি আর প্রীত বুদ্ধি বিজয়ন্তি, মানে ভগবানের প্রতি প্রীত বুদ্ধি। যে ভগবানের দিকে মন লাগিয়ে বসে আছে সেই বিজয়ী হবে। আর যে বিনাশকালে বুদ্ধি এদিক ওদিক ভটকাচ্ছে, বিপরীতে ভগবানের বিপরীতে বুদ্ধি, শ্রীমতের বিপরীতে বুদ্ধি ভটকাচ্ছে, মন মধ্যে পরবর্তী বুদ্ধি ভটকাচ্ছে, তো তার কি অবস্থা হবে? বাবা বললো না আমি ভালো ধোবি আছি। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं, इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता नहीं। দুনিয়াতে কত খবর আসে, মানুষ মানুষকে কেটে ফেলে, কত রাগ বেড়ে গেছে, মানুষ আর কন্ট্রোলিং এর বাইরে চলে যাচ্ছে, তাই না? কোনো জন্তু জানোয়ারও, তাই না, ইভেন বাঘ সিংহ কি করে, খিদে পেলে শিকার ধরে, না হলে ওর সামনে হরিণ এসে খেলা করলেও ধরবে না, তাই না? আর মানুষ কিসের জন্য কাটে মারে? শুধু নিজের স্বার্থের জন্য, তাই না? চিন্তা করে মানুষ কেমন হয়ে গেছে, জন্তু জানোয়ার থেকেও খারাপ অবস্থা। यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदियां हो,
भगवानो बाज, बाप कहते हैं बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसी की भी सुनते नहीं, लड़ते रहते हैं, তাই না? ভালো কথা বললে মানুষ শোনে, ভালো কথা ভালো লাগে না, লড়াই করতে ভালো লাগে, ঝামেলা করতে ভালো লাগে, ঝগড়া করতে ভালো লাগে, তাই না? কিন্তু ভালো কথা ভাবতে ভালো লাগে না। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। কারো মাথা গরম হয়ে গেছে, বলতে থাকো দাঁড়াও দাঁড়াও শান্তিতে থাকো, সে আর শান্তিতেই হবে না, তাই না? তো কেমন মানুষের মধ্যে বিকৃত অবস্থাগুলো চলে এসেছে। अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं, इतने मनुष्य मरते रहते हैं, मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की। अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। বাবা বলছেন আজ পর্যন্ত পুজোতে ব্রাহ্মণ এসে যত দেবী দেবতার মহিমা গান করে, বাবা বলছেন বাচ্চাদেরকে সেই মহিমার যোগ্য হতে হবে। আর বাবা বলছেন মহিমার যোগ্য কি? বাচ্চাদের মহিমা তো দেবী দেবতাদের থেকেও উঁচু, কেননা দেবী দেবতা তো সুখের দুনিয়াতে মহিমাযোগ্য, আর বাবার বাচ্চাগুলো তো নোংরা থেকে উঠে এলো, খারাপের থেকে উঠে ভালো হলো, এই জন্য ওদের মহিমা আরো বেশি। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं, कितनी उच्च पढ़ाई है। तो এই শব্দগুলো কার শব্দ? বাবা কালকে বলছিল না ব্রহ্মা মুখ কমলের দ্বারা, তো ব্রহ্মার মুখের থেকে শিব বাবা এই শব্দগুলো বলছে। कितनी ऊंच पढ़ाई है, पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल तमो प्रधान है, मैं तो सदैव सतो प्रधान हूँ। तो শিব বাবা হলো শত প্রধান আত্মা, সে তমোপ্রধান বাচ্চাগুলোকে শতপ্রধান বানাতে এসেছে। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया। कोई दिन आगे बाबा बोलो ना मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा, অনেক দিন গান করলে ভক্তি মার্গে, এখন আমি তোমার গোলাম, আর আমি তোমার আজ্ঞাকারী গোলাম, যা বলবে আমি সে সংকল্প অবশ্যই পূর্ণ করব, তাই না? আমাকে ইউজ করো, আমি নিরহংকারী গোলাম, তাই না? বাবা কি সুন্দর বললো। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। আজকালের চাকর বাকর হয়তো না করে দেবে কোনো কথাতে, কিন্তু শিব বাবা বলছে আমি তোমার ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট, আমি জীবনে কোনোদিন না করব। বিচার করো हम कितने छिछी बन गए हैं। শিব বাবা মনে করাচ্ছে একবার ভাবো তো নিজেকে, আমি কি ভালো আছি, কত ছিছি হয়ে গেছি। बाप ही हमको बाह बाह बनाते हैं, भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। तो কত ছিছি হয়ে গেছিল, শিব বাবা এসে আমাদেরকে কত সুন্দর দেব প্রতিমা বানাচ্ছে। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ, बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने, किसने बनाया? गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशन्ति, विपरीत बुद्धि विजय। तो আমরা কোন দিকে বিপরীত বুদ্ধি না, মাঝে মাঝে বিপরীতেও বুদ্ধি চলে। সবসময় বাবার শ্রীমতকে চয়েস করি না, মাঝে মাঝে মনমত কর্মত কলিযুগের মতো ভালো লাগে। কোন দিকে পার্সেন্টেজ বেশি? টানাটানি তো চলছে, সবাই একুরেট বৃত্ত বুদ্ধি আর হয়েছে কোথায়, তাই না? টানাটানি চলছে, কিন্তু কোনটার জোর বেশি? বাবার দিকে জোর বেশি, নাহলে এখানে মুখখানা দেখা যেত না, অটোমেটিক সরে সরে যেত, তাই না? যারা বসে আছি মানা प्रीत बुद्धि बच्चा ভালোবাসি বলেই তো এসেছে, তাই না? फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे अर्थात बहुत याद करेंगे उतना तुम्हारा फायदा है। बाबा বলছে যত प्रीत बुद्धि বাড়াবে
বাবা তো বলে দিল আমি ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট, তোমার লাভই লাভ হবে, ক্ষতির কোনো ব্যাপার নেই। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई। बाबा বলছেন এই তো সেই গীতার যুদ্ধ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুর্मुख, दुष्कर्ण, सब अवगुणের সঙ্গে যুদ্ধ। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई। तो कौरव के ভগবানের বিপরীত বুদ্ধি আর পাণ্ডবকে ভগবানের প্রীত বুদ্ধি। তো যুদ্ধ কার সঙ্গে? ভগবানের প্রীত বুদ্ধি কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে? যত আমাদের ভিতরে বিপরীত বুদ্ধিগুলো ঢুকে গেছিল তার সঙ্গেই যুদ্ধ চলছে, সেইগুলোই পরিষ্কার করতে হবে। बाबा बच्चन कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय भी हैं, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो पाप को जानते हैं, पाप से प्रीत बुद्धि है। ওই ভিডিওতে দেখবে একজন সাধু বলছেন যে ব্রহ্মকুমারীরা না শুধু ভগবানকে মানে না শুধু ভগবানকে জানে, ওরা ভগবানকে মানে, তাই না? গীতা আমরা পড়ি কিন্তু এরা গীতাকে ধারণা করে, গীতা এদের পড়া দরকার, তাই না? খুব সুন্দর বুঝিয়েছে বাবার কনসেপ্টগুলোকে, তাই না? ওরা বলছে শতযুগ আনার সবচেয়ে বেশি তাড়াহুড়ো যদি কার মধ্যে আছে, কার মধ্যে আছে? বাবার বাচ্চাগুলোর মধ্যে আছে। আর কোনো ধর্ম সংস্থার সেই দিকে খেয়াল আছে যে দুনিয়া কলিযুগ হয়ে যাচ্ছে, সত্যযুগ আনতে হবে, তাই না? তো ভগবানের কাজ কি করছে? বাবার বাচ্চাগুলো করছে, তো একদিন প্রত্যক্ষ হবে না? तो बाबा बच्चन बाप से प्रीत बुद्धि है, कौरव उनको कहा जाता जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक हैं। अभी है संगम युग, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया स्थापना हो रही है, बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, है ना? आज के वो আরেকটা ভিডিও এসছে আমার কাছে, কালকে শুনছিলাম, মানে বাইরের জগতের কেউ মানে বলছেন মালিকার উপরে, পুরী মন্দিরের মালিকাতে যা লেখা আছে খুব সুন্দর লেখা আছে, তো তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন যে লাস্টের সময় কজন থেকে যাবে? বলছে ভারতে 33 করোড়ই থেকে যাবে, বাদ বাকি সব শেষ হয়ে যাবে, তাই না? তো এখন ধীরে 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 সব দিক থেকে তথ্যগুলো সবাই অ্যাকসেপ্ট করবে। तो छोटा झाड़ होगा ना, वो झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है, यह भी कोई समझते नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना, और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। बाबा बोलছেন যদি আম গাছের বীজ বলতে পারতো, সে বলে দিত গাছটা কত বড় হবে, কেমন পাতা হবে, কেমন ফুল হবে, কেমন ফল হবে। বাবা বলছেন ও তো জড় আছে, তাই সে বলতে পারে না, কিন্তু আমি তো মানুষ সৃষ্টির চৈতন্য বীজ, তাই আমি সব জানি মানুষ সৃষ্টি রূপী গাছ কত বড় হবে, কে কখন আসবে। तो मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता, আমি কোন ডালে লেগে বসে আছি, কোন শাখার আমি পাতা আছি। बाबा बोलছেন মানুষের তো কোনো বোধই নেই। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें कौन सा ज्ञान है यह भी कोई नहीं समझते। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप फिर समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं, সব গাছপালাকে জেনে নিয়েছে, শুধু নিজে কোন গাছের পাতা সেটা জানা নেই। बाबा बोलছেন तो अब तुम बच्चे ही रचता और रचना के राज को जानते हो। यह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया जाता है, इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं। কাদেরকে পড়াচ্ছেন বাবা? আত্মা বাচ্চাগুলো, শিব মন্দিরের শালিগ্রাম বাচ্চাগুলো, তাই না? আত্মা রূপে আমরা যে বাবার বাচ্চা আছি তার ইয়াদগার শালিগ্রাম ও পুজো হয়।
तो तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं, यह ज्ञान रतन है। जिन रत्नों से वो रतन भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन हैं। बाबा एक बार मुरलीते बोलছিল না, হয়তো এক সপ্তাহ খানিক হবে, যে যত তুমি জ্ঞান রত্ন ধারণ করবে অত তোমার কাছে রত্ন আসবে, তাই না? অত তোমার মুকুটে রত্ন লাগবে। তো এদিকে ধারণা গুণের করলাম, জ্ঞানের রত্ন ধারণ করলাম, ওইদিকে স্থূল রত্নতে মালামাল হবে। बाबा बोलছেন लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन हैं, हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं, তাই না? ভাবো কত ছিল আগেকার মানুষগুলোর কাছে বা দেবী দেবতার কাছে। যখন দাপর যুগে মন্দির হলো তো সোনার দেওয়াল বানালো, হিরে রত্ন লাগালো, গরু হাতি ঘোড়া কি গয়না পড়ালো, রত্ন লাগানো গয়না। তার মানে ভাবো কত ঘরে থাকবে, তবে তো বাইরে লোকে লাগাবে। तो हीरे जवाहरतों के महलों में रहते हैं, नाम ही है स्वर्ग, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब हो, अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना, तो बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितनी অপোজিশন करती है, তাই না? বাবা বলছেন এই পড়াইতে একটু বাধাও করবে, আর কে বাধা ঢালবে? মায়া কোথায় থাকে? মায়া কোথায় থাকে? আমার ভিতরেই সেই 7 ফলের মনসা আছে, আমার ভিতরেই ঢুকে বসে আছে সেই সাপগুলো, তাই না? ওরাই মায়া, যার কাছে যত ঢুকে বসে আছে অত বাধা। बाबा बोलते तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को हॉप कर लेती है। तो कौन माया हॉप करेगा? নিজের ভিতরেরই বিকারগুলো, যখন বিকারের সঙ্গে যুদ্ধ চলে, সেই ধীরে 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 যদি বাবার দিক থেকে লিঙ্ক কট অফ হলো, তো মায়া তো আর বাইরের থেকে আসবে না, সে তো আমার ভিতরেই বসে আছে, তাই না? এবার আমার অবগুণগুলো, আমার বাজে বুদ্ধিগুলো কাজ করবে, আর সে কি করবে? আমাকে বাবার থেকে কাটা করে, তাই না? আর কেউ দায়ী নয় বাইরে, সব আমার ভিতর। तो एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है मेंढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्राह करते हैं। ওই জন্য গঙ্গা দেবীর বাহন দেখানো হয়, কুমির আছে। তো কুমির কি করে? ধরলে সহজে ছাড়ে না, তাই না? তো মায়ার সঙ্গে বেশ ভালো যুদ্ধ আছে। सर्प मेढक को एकदम सारे का सारा हक कर लेता है, माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़ कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते, है ना? बाबार संगे लिंक काटा हलो আর আমার ভিতরে সেই সাপগুলো জাগলো, আর সে আমাকেই বাবার থেকে একদম দূরে সরিয়ে নিয়েছে, তাই না? ওই জন্য বাবা বলে বাবার সঙ্গে বুদ্ধির হাত ধরে রাখো, মুরলি যেন মিস না হয়। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है। কি বলছেন শিব বাবা? যোগের শক্তি খুব কম আছে। ঠিক আছে, ঠিক কথা বলছে বাবা, হ্যাঁ ঠিক কথা বলছে। ওইভাবে যোগ করছি আমরা। सारा मदार योग बल पर है, जैसे सर्प मेढक को हक करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हक करते हो। আমরা লোককে বুঝাই যে এখানে রাজযোগ শেখানো হয়, কিন্তু আমরা যোগী আছি তো, তাই না? বাবা যদিও বা বসে যোগ তো অমৃত বেলা রাতের জন্য বলেছে, কিন্তু দিনের বেলা তো কর্মযোগী বাবা বলেছে, কিন্তু অ্যাটেনশন থাকে তো। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं, बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। बाबा राजनीति खूब सुंदर বলছে সবাই লড়াই করবে পাওয়ারের জন্য, সিংহাসনের জন্য, কিন্তু বাবা বলছে দেখো বিনা লড়াই বিনা অস্ত্র শস্ত্র তোমরা কি হয়ে যাবে, তাই না? ঈশ্বর মালিক। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे, जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर, भल थे मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। देवताओं में दैवी गुण है,
इसीलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो आगे तो एक्सेप्ट करते হবে যে আমার ভিতরে অবগুণ আছে, তবে তো তার উপরে পুরুষার্थ হবে, তবে তো তার উপরে गुण धारण হবে। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसीलिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापना होती है। इसको कहा जाता है विनाश काल। यह है अंतिम विनाश। फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती नहीं। এখন হবে কি ভয়ঙ্কর লড়াই, ভয়ঙ্কর বিনাশ। আগে বাচ্চারা নিজের অবগুণ বিনাশ করবে, বিজয়ী হবে, তারপরে দুনিয়াতে ভয়ঙ্কর বিনাশ হবে, স্থূল বিনাশ, তারপরে আর কোনো লড়াই থাকবে না। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालत बतलाते हैं। फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है, कल भारत क्या होगा। आज यह है, कल तुम कहाँ होंगे। तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहाँ तो महलों में कितने हीरे जवाहरत आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़े होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़े होगा। बाबा बोलছে एक सोमनाथ मंदिर शुधु सोना हीरा रत्नेर थोड़ी ना होबे, कत मंदिर छिलो, कत लूट तराज हलो, ताई ना 1100 বছর ধরে লুট হলো, তো কত ছিল যে এত বছর ধরে লোকে লুটতেই থাকলো, তাই না। एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा, फिर बैठ अपना यादगार बनाया तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते। इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी। इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है, তাই না। একটা ছোট্ট হীরা যদি কেউ পড়ে ভাবে আমি খুব ধনবান। বাবা বলছেন দেখো তুমি তো হীরার খাদানে থাকবে সেখানে। बाबा बोलছেন बाबा जौहरी था, एक रत्ती का हीरा होता था, 90 रुपया रत्ती। এখন আর 90 रुपया আছে, তাই না। এখন তো কি জানে কত আছে, তাই না। अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपया है, हजारों হবে কিনা কে জানে। मिलते भी नहीं, बहुत वैल्यू बढ़ गई है, তাই না। কেউ একজন বলছিল এখন তো হীরে রত্নগুলো সব फैक्ट्रीते तैरी है, प्रकृति हर देना। इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सतयुग के आगे यह कुछ भी नहीं है। अब बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है, तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या। मैं तो न सुखी न दुखी होता हूँ। बाबा बोलছে আমি কতক্ষণ ধরে এখানে বসে থাকবো, मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तो बाबा काज আছে ना, तुम यह थे अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूँ। तुम जानते हो हम फिर वो बनने वाले हैं। बाबा बोलছে তোমরাই দেব দেবী ছিলে, আবার তোমরাই সেই পবিত্র দেব দেবী হবে, রাধার মতন কৃষ্ণের মতন, তাই না, লক্ষ্মীর মতন নারায়ণের মতন। तुम जानते हो हम फिर वो बनने वाले हैं। अब तुमको यह समझ आई है, हम इस दैवी घराने के भांति थे। भांति माना সন্তান শিশু, তাই না। তো আমরা সব কি ছিলাম, দেব শিশু ছিলাম কৃষ্ণের মতো। तो राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। अब यह चक्र पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों बरस की तो बात ही नहीं। देवी देवता छिलाम, धीरे 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 आसुरी হয়ে গেলাম, চক্র কমপ্লিট হয়ে গেল, আবার শুরু হবে দেবী দেবতা হবে, তাই না। तो फिर ऐसे अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। अब यह चक्र पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों बरस की तो बात नहीं, यह लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी।
हॉस्पिटल आदि नहीं होंगे, है ना। शतजुगे देह রাখা ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করবে, তাই না। না হসপিটালে মরতে হবে, না डॉक्टर লাগবে, না রোগ অসুখে কষ্ট পেতে হবে। कौन बेड सेवा करेंगे और रोएंगे, वहाँ तो यह रस्म ही नहीं। না ওইখানে বুড়োকে সেবা করতে হবে, না কান্না করতে হবে। बाबा बोलते उनकी मौत सहज होती है, यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है तो दुख भी तुमको देखना है। बाबा काल परशु बोलছিল না যে বিদেশে অত দুঃখ নেই যত দুঃখ ভারতে আছে, কেননা সবচেয়ে বেশি ভ্রষ্টাচারী বুদ্ধি ভারতের হয়েছে, সবচেয়ে বেশি, তাই না। যত ভগবানের ছিল অত ভগবানের বিরোধী বুদ্ধিও ভারতেই হয়েছে। खून की नदी यहाँ बहेगी, কি বললো বাবা, खून की नदी बहेगी, তাই না। এত মারকাট হবে, বাবা বলছে নদী বয়ে যায়, তাই না। বলা আছে না যে মহাভারত যুদ্ধের শেষে কি হয়েছিল, চারিদিকে লাশ লাশ পড়েছিল, সব কাটা ছিঁড়া, তাই না। এরকম পেপারেও পাস করবে তো, পাস করবে তো। তো বাবা বলছেন সেই রকম অবস্থায়ও তো তোমাকে, তাই না, যারা আধা কাটা ছেঁড়া হয়ে আছে, তাই না, ইষ্ট দেব দেবীকে ডাকছে, তো ওদেরকে সাক্ষাৎকার দেওয়া, ওদের পাপ খণ্ডন করে ওদেরকে মুক্তি দেওয়া, এই কাজ তো করতে হবে। আর এই কাজ যখন করবে তো তোমার উপরেও অ্যাটাক না হয়, তার জন্যে লাইটের ওরার মধ্যেও থাকতে হবে, যাতে ওরা সেই লাইটের ওরাটাকে সাক্ষাৎকার করে, আলো দেখতে পায়, তোমাকে না দেখতে পায়, তাই না। বাবা এগুলো বলেছে না, তো এই সেবা কাজও করতে হবে। এখন তো লিফলেট আর প্রদর্শনীর কাজ করছে, কিন্তু ওই কাটা ছেঁড়ার সময়ে এই কাজটাও, এই সেবাটাও করতে হবে, দৃষ্টি দিয়ে মুক্তি দেওয়া, তাই না। আধা কাটা ছেঁড়া হয়ে পড়ে আছে, যেহেতু পাপের খাতা শেষ হয়নি, ছটফট করছে, মরতে পারছে না, ইষ্টদেব দেবীকে ডাকছে, তাই না। তো এই সেবাও বাবার বাচ্চাদের জন্য বাকি আছে। তো অত দৃষ্টির দ্বারা আত্মিক শক্তিও বাড়াতে হবে, অত পবিত্রতার শক্তিও বাড়াতে হবে, অত যোগ বলের শক্তিও বাড়াতে হবে, আর একদম সমানে ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে, তাই না, আলোর দেহের মধ্যে থাকার প্র্যাকটিসও করতে হবে। সেই বাচ্চাগুলোই ইষ্টদেব দেবী সাক্ষাৎকার মূলত হবে, ভক্তরা ওদের মধ্যে নিজের ইষ্টদেব দেবী সাক্ষাৎকার করবে, তাই না। तो बाबा बोलते खून की नदी यहाँ बहेगी, वो समझते हैं यह लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होना नहीं है। दुनियाते लड़ाई शुरू हो गए ना, ये लड़ाई और शांति हमार नहीं। मिरुआ मौत मनु का शिकार, तुम देवता बनते हो, फिर कलियुगी छीछी सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है भगवानोवाच, विनाश भी देखो स्थापना देखो। साक्षात्कार हुआ ना, यह साक्षात्कार सब अंत में होंगे, फलाने फलाने यह बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे। কি বললো বাবা, যারা বাবাকে পেয়ে চিনে জেনে মানলো না, মানতে পারলো না, বা বাবার বাচ্চা হয়েও বুদ্ধি বাবার কাছে দিতে পারলো না, পুরুষার্থ করলো না, ফরিস্তা হলো না, তো লাস্টের সময়ে যখন সাক্ষাৎকার হবে, সবাই সবারকে ইষ্ট দেব দেবী হতে পারলো, কে ভক্তদের উদ্ধার করতে পারলো, সেগুলো সব প্রত্যক্ষ হবে। তো ওই সময়ে যার কাছে পাওয়ার নেই, তাই না, যে নিজেই কষ্ট পাচ্ছে, সে তখন কি করবে। বাবা বলেছে একটা অবক্ত মূল্যতে, খুনকে আঁসু রোয়েঙ্গে যার যার রোয়েঙ্গে। যার মানে বুঝেন, আগে আচার থাকতো না, বড় বড় বয়াম, তাই না, তো বয়াম ভরে ভরে খুনকে আঁসু রোয়েঙ্গে, মানে এত পস্তাবা হবে যে আমি কেন টাইমটা নষ্ট করে দিলাম, কেন মন বুদ্ধিকে অন্যদিকে ঘোরাতে থাকলাম, কেন আমি ভগবানকে পেয়েও তার ফায়দা নিতে পারলাম না, কেন পুরুষার্থ করলাম না, কেন সাক্ষাৎকার মূরত হলাম না, তাই না। তো বাবা বলছেন তো यह साक्षात्कार सब अंत में होंगे, फलाने फलाने यह बनते हैं, তাই না। একসঙ্গে এক জায়গা থেকে আসছিলাম, তাই না, ওরা ওরা সব তৈরি হয়ে গেল, আমি থেকে গেলাম, তো কত পশ্চাতাপ হবে।
फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे। আর খালি রোনা পিটনা করবে না, শুধু পস্তাবে না, নিজের হিসাব কমপ্লিট করতে পারলাম না, অন্যকে দেওয়ার তো দূরের কথা, তাই না? তো নিজের পানিশমেন্ট তখন চলবে, তাই না? তো বাবা বলছেন বহুত পস্তাएंगे, सजा खाएंगे, नसीब टूटेंगे, ভাগ্যকে দোষ দেবে, আমার কপালে ছিল না তাই করতে পারলাম না, তাই না? তো আমরা তো সেই লিস্টে থাকবো না। তো আমরা ওই সময় বিজয়ী আত্মা, সবাইকে উদ্ধার করনে वाला আত্মা, তাই না? ইষ্ট দেব দেবী সাক্ষাৎকার মূলত আত্মা, তাই না? সাক্ষাৎকার করানে वाला আত্মা, সেরকম হবো। তো बाबा बोलছেন लेकिन क्या कर सकेंगे, यह तो 21 जन्मों की लॉटरी है, তাই না? লটারির রেজাল্ট বেরোবে আর এ তো ফিক্স হয়ে গেল, প্রত্যেক কল্পে তাই হবে। स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार बिगर किसी को सजा नहीं मिल सकती, তাই না? চাহে বাইরের দুনিয়ার মানুষ, চাহে বাবার বাচ্চা, যদি কেউ সজা পাবে তো সে বলবে না যে ভগবান আমাকে এত কষ্ট কেন দিচ্ছ, তখন ভগবান এমনি এমনি দেবে না, সে সাক্ষাৎকারও করাবে যে দেখো কোন পাপের শাস্তি, কোন গাফিলতির শাস্তি তুমি কিভাবে পাচ্ছ, তুমি দেখো, তাই না? বাবা সে কর্মকাণ্ড সাক্ষাৎকারও করাবে। ট্রিব্যুনাল ব্যক্তি হ্যাঁ না, ট্রিব্যুনাল মানে কোর্ট কচুরি বসবে, কখন বসবে? মরে যাবার পরে উপরে লাস্টের সময়, তাই না? যাদের অনেক ভোগান্তি থাকে সেই সময়, লাস্টের সময় ওরা অনেক কিছু দেখে, ভিতরে ভিতরে কষ্ট পায়, বলতেও পারে না কাউকে, কষ্ট পেতে থাকে। তো কোর্ট বসবে, তুমি একলাই সেখানে থাকবে, কষ্টও পাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো এরকম তো হবে না, না আমরা ট্রিব্যুনাল বসনে वाला, তাই না? কোর্টে হাজিরি দেনে वाला হব না, না? ধর্মরাজ স্যালুট করবে, বলবে যাও, বাবা বলবে বাচ্চে আও, আর বাচ্চা বললো সব থাকলো এখানে, আমি চললাম বাবা তোমার কাছে, তাই না? আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে, হঠাৎ করে চললাম, তাই না? একদম বাবার ইয়াদে হাসি হাসি মুখে, এরকম হবো তো, এরকম হবো তো। अच्छा, मीठे मीठे सीखी रहते बच्चों प्रति रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर, स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर रूप बसंत बनना है, रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है, ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। बाबा बोलছেন ज्ञान धारण करो, लॉटरी ना। दूसरा, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, एक की ही याद में रहना है। तो प्रीत बुद्धि होते हवे विनाश काले, बाप से प्रीत रख, एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। बाबा बोलছেন এমন কোনো কাজ করব না যে লাস্ট সময় আমার ভাগ্যকে নিজে নিন্দে করে আমাকে কান্না করতে হবে, কষ্ট পেতে হবে। वरदान, सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले। निश्चित विजयी, निश्चिंत भव, निश्चित विजयी, निश्चिंत भव। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा, स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा
उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। तो कारा पाबे उड़ती कलार वरदान, फरिश्ता हবার वरदान कारा पाबे? যারা বাবার স্নেহী বাচ্চা, যে বাবাকে ভালোবাসে। उड़ती कला द्वारा सेकंड में, उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ। तो सेकंडे फरिश्ता हुए बोतने चले जाओ। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ। तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया, तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। आपको तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। तो फरिश्ता स्वरूप डबल लाइट आत्माओ आलो और शरीरों आलो सूक्ष्म देहदारी फरिश्ता आছি, डबल लाइट लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता आছি, এই ফিলিংসে যদি থাকি তো বাবা বলছে এর উপরে মায়ার কোনো জোর চলবে না। তো বাবা আজকে মায়া জিত হবার শিখিয়ে দিল। কেননা পরিদের তো পা দেখানো হয় না, তাই না? না মাটিতে পা থাকবে সে তো সাক্ষী দোষটা, সে তো বতনে বাবার কাছে থাকবে, তো মায়া তাকে স্পর্শ কি করে করবে? परमात्म छत्र छाया के अंदर, परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। तो फरिश्ता केमन থাকে? বাবার লাইট মাইটের মধ্যে, ছত্র ছায়ার মধ্যে, তো তার মধ্যে মায়ার ছায়া কোনো চান্স নেই। स्नेह मेहनत को, स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। बाबार प्रति यदि भालोबासा থাকে तो पुरुषार्थ मेहनत লাগবে না। বাবার ভালোবাসায় উড়তি কলা, মানে চড়তি কলা না, কষ্ট করে করে চড়া না, একদম উড়ে উড়ে খুশিতে সেবা। स्नेह हर कर्म में, स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति, स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है, তাই না? বাবার প্রতি ভালোবাসা বিজয়ী হবার ফিলিংস করায়। स्नेही बच्चे हर समय निश्चित रहते हैं, स्नेही बच्चे हर समय निश्चित रहते हैं, তাই না? যে বাবাকে ভালোবাসে সে সদা নিশ্চিন্ত স্থিতি। ওই জন্য মহাবীর হনুমানকে দেখায় না, কত খুশিতে উড়ে পাহাড়ের মতন পরিস্থিতি তুলোর মতন ধারণ করে। কেন? তার হৃদয়ে সদা ভগবান থাকে, সে ভালোবাসায় মগ্ন থাকে, তাই না? তো বুঝতে পারলাম উড়তি কলা ফরিস্তা স্বরূপ, মায়া প্রুফ স্বরূপ, তাই না? আর বাবার ছত্র ছায়ার মধ্যে থাকলে মায়া টাচও করতে পারবে না, কোনো মেহনত লাগবে না, সদা নিশ্চিন্ত থাকবে আর বিজয়ী আত্মার নেশাতে থাকবে। স্লোগান, नथिंग न्यू की स्मृति से, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो, सदा अचल रहो, तो खुशी में नाचते रहेंगे, तो खुशी में नाचते रहेंगे। কখন খুশিতে নাচ করব? যখন স্থিতি হলচল হবে না, ব্যর্থ চলবে না। আর কখন ব্যর্থ চলবে না? যখন বুঝে যাব যে ড্রামাতে নাথিং নিউ, কিছু নতুন হচ্ছে না, এই সব আগে দেখে নিয়েছি, এই পরিস্থিতিগুলো আগেও এসেছে, এখনো এসেছে, তাই না? সে তার রাস্তায় এখনো চলে যাবে, তাই না? তো নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। চল, ওম শান্তি।